मो सहित अछंती जड़े ओडिया झील तथा ओडिशार जड़े एथलेट गीतांजलि नायक से भुवनेश्वर बर्तमान परिवार सह रोचंती एवं से पोलैंडर वर्षारे विश्वस्तरीय आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रे 2026 मे 23 रु 31 रे भाग नहीं कि से पार्टिसिपेशन मेडल पाई तांकर अभिज्ञता एवं से किभली भावे पावर लिफ्टिंग क्षेत्र को आसले ता उपरे से आज किसी कहवा चाहते तेणु मुझे अनुरोध करुच्ची से मोर पाठक एवं मो वीडियो चैनल दर्शक मान अभिज्ञता संपर्क किसी कहतु। धन्यवाद। कहतु। आज्ञा नमस्कार। मो गीतांजलि नायक मु प्रकृत में जन्म होती कोरापुट जिलार कोरापुट जिले ही जन्म होती बापा थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुझे जन्म होगी पाठ पढ़ी बड़ हो +2 पर आसली भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर रही पाठ पढ़ला समय मो बाहागर होगला। आपन भी जानते अधिकांश झील भाया से समय 70-80 मसीहार झील मान स्वप्न गुड़ाक अधा ही रही जाऊला बाहागर फैमिली तो ता भितर मोर अल्प समय बाहर करके खेलवाई समय दूसरी किसी खेलुली खेल सहित टच रखुली मो झील को भी सर खेल बहुत एनकरेज करूँ मोर गोटे झीलटे अच्छे तो से खेल खेलु 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 एमती समय पाई मुझे जिम को कोरापुट डीएवी रो छात्री थिले डीएवी रो छात्री थिले सेठी आपण पहाड़ जंगल आपण आकृष्ट करथला गोटे एथलेटिक हेबा पई आज्ञा बहुत एनकरेज हमको करूथिला एवं पहाड़ चढ़े पर स्टेडियम दरकार पड़ुनथला नेचुरल स्टेडियम रे ही आमे मांडिया बाजरा कंदमूल सर आपण भी जानिथिबे से जिंस खाई के हमें सही थरे बदे मसल तयारी होतला एबे हम से जिंस बुझी पारुछु सेते बेले त हमें ह्यूमन एनाटॉमी विषय ते किछि जानि नथिलु एबे बुझी पारुछु कि अच्छा सही में हम सब एते बळुआ थिलु अगेन सेटा मानसिक स्तर रे भी हमको बहुत स्ट्रांग भी रखुतिला एबे भी सर हम संगे भी जो माने कोरापुट सहपाठी छन समस्त सेमते स्ट्रांग अछंती खेलु चंती भलो भलो क्षेत्र में खेलु चंती तो हमें आसे एठी मु खेला पई के आसीली जिम करूथिली सेठी एठी हमर उत्कल कराटे स्कूल रे डॉक्टर हरिप्रसाद पटनायक अच्छे कोच सी प्रथम मत इनिशिएट कले कि आप पावर लिफ्टिंग करूँ सी से कनसेप्ट आमको जनइले कि यही एमती हुए बोली से ट्रेनिंग कराऊे नॉर्मल ट्रेनिंग कराऊे स्नैच भी शिखाऊे पावर लिफ्टिंग भी कराऊे बट आम जानूँ कि गोटे स्पेसिफाइड गेम अच्छी जो थे आम गोटे मास्टर कैटेगोरी खेल पारूँ कहीं आम से सीनियर कैटेगोरी टपी सारी तो आम से सार कथार मुझे 2023 सॉरी 22 जाइए आलपी कोची खेलवाई से मोर 4th पोजिशन थी तापर मु 2023 रे राज्य आंध्र प्रदेश राज्य में खेलवाई जाइए से मोर नेशनल मेडल होता सिल्वर मेडल होता ये सब आम कोच डॉक्टर हरिप्रसाद पटनायक बहुत सहयोग कर बहुत एनकरेज भी से आमको करते कि आपण खेलते आप एज टाक लिमिटेशन बोली भावतुनि तेणु आ मोटा पतला से कनसेप्ट भी जमा जातुनि आप स्ट्रेंथ बिल्ड करूँ सार से आम एनकरेज होमें बहुत गुड़े कम कलु समस्ते भी भल सक्सेस पाइले आउ बीइंग ए फीमेल आम लेडीज मैंने आम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करुचु आप अल्प अल्प पार्टिसिपेशन कौटी खेलुंट ताहले भी आपन को देखिए मानसिक स्तर में आप स्ट्रांग रही पारे तमें खेलु एमती खेलिकी मु पाइली कौन थे 2024 रे पाइली ब्रोंज मेडल पाइली मु इंडोर रे तापर पुणी थे पाइली मु गोवा रे नेशनल मेडल सिल्वर एमती कि सर एबे फरीदाबाद रे भी नेशनल मेडल सिल्वर पाइली और सेटू मु वर्ल्ड खेलबा पे पोलैंड रो वर्ष को गली एबे वर्तमान मे 23 रु 31 पर्यंत खेल आपण 84 केजी वर्ग रे खेलछन कैटेगरी रे खेलछन मास्टर 2 रो मु वर्तमान 50 प्लस रे अछि त मु मास्टर 2 रे खेलुची जो माने 40 रो खेलिबे से मास्टर 1 रे खेलिबे आ बिफोर दैट सीनियर कैटेगरी खेलिबे तो मु वर्तमान खेलुची मास्टर कैटेगरी रो 2 रे 2 कैटेगरी मु सिलेक्ट ही जाइथिली पोलैंड मु ओडिसा को प्रथम लेडी भाबे रिप्रेजेंट करथिली प्रथम महिला भाबे रिप्रेजेंट करली एंड मु पार्टिसिपेशन मेडल पाइली हम सक्सेसफुली 3टा का लिफ्ट कंप्लीट करली आ से प्लेटफॉर्म रे खेली कि मोर भी बहुत एनकरेज हली आ मते बहुत भी भल लागला कि आमे माने भी जाई परिबा सेठी से जो चिंताधारा हमर थिला पुराना काल रे कि आमे से फील्ड को खाली टीवी रे देखुतलु बर्तमान आमे सेठी पहुंची पारुछु
तो ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ବା ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବି ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ହେଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଶୀ ଏନକରେଜ ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥାଏ ନା ସାର୍ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବା ଆମମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମେନଲି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କିଛି ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେନି କି ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ ଆସିଛି ଇଭେନ୍ ମୋତେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଜାଣିଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଗଲେଣି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଫୋକସ୍ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଡିମାନେ 80+ 90+ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହାର କେଉଁଠି ଲାକନା ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାହେଉଛି ବେସିକାଲି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁଟା ଆମେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ସାର୍ ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକରେ କେତେ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଥାଇପାରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କହୁଛି ଆମେ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ମୁଁ ତ କିଛି ପାଇନି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନରେ ତ ମୁଁ କେବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି କି ମୁଁ ମୋତେ ଇଭେନ୍ କିଏ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ଘରରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଖେଳିକି ଆସି ସାରିଲିଣି ତ କାହିଁକି କାହା ନଜରରେ ମୁଁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ 2021ରୁ ସାର୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଯାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଯାହା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ କୋଚ୍ଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ତାକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିବୁ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେ ନିହାତି ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ତାକୁ ଦରକାର ସେ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନିଂ କରିବ ନା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କମନୱେଲ୍ଥ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନାଡା କେବେ ଯିବେ ମୋର ଖେଳ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଅଛି ଖେଳ ସପ୍ତାହେ ଅଛି 27ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆଗୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ